You're watching SSN Odisha. इतिहास सबुठी पुराणा कथा को नुआ पीढ़ी सामने पुनर्जीवित करे। आज आमे आधुनिक जुगर आधुनिकरण सहित अनेक ओडिया सिनेमा देखुचे सत, किंतु से सिनेमा भितरे अनेक अभूला अतीत एबे भी लुकायित। एबे अछि VFX, एनिमेशन, 3D भली अनेक सारा टेक्नोलोजी। हेले पुराणा दिन में सिनेमा को सीधा सीधा शूटिंग करी लोकों को देखाइबा केते कष्टकर थिला से कथा तो सेबेर समय ही कहि पारिबो। 1936 मसीहा एप्रिल मास 28 तारिख रे मंजी बुणा जाए अर्थात मुक्ति लाभ करे ओडिया सिनेमा जगतर प्रथम सबाक चलचित्र सीता विवाह। कलिकतार काली फिल्म्स बैनर रे निर्मित सीता विवाह सिनेमार प्रयोजक थांती प्रभुपाद मोहन सुंदर देव गोस्वामी। बड़ दुखर कथा जे उइथिबा सूर्य अंधकार भितरे बुड़ी रुहंती दीर्घ 13 वर्ष पर्यंत। माने 13 वर्ष पर्यंत कौनसी भी गोटे ओडिया सिनेमा रिलीज होई पारे नाही। एही समय भितरे अनेक प्रयोजक बा प्रयोजना संस्था प्रचेष्टा तो करिथांती, किंतु सफलता पाई पारंती नाही। 1949 मसीह ग्रेट टून मूवीज बैनर रे एवं गौर प्रताप सिंहदेव प्रयोजन रे निर्माण हुए सिनेमा ललिता। निर्देशनर भार तुलाई थांती कल्याण गुप्त। पर वर्ष माने 1950 मसीह रूप भारती लिमिटेड द्वारा निर्माण हुए सिनेमा श्री जगन्नाथ। सिनेमा तैयारीर धारा कायम रुहे। चतुर्थ सिनेमार मान्यता पाई ग्रेट ईस्टर्न मूवी स्टोन बैनर रे 1951 मसीह मुक्तिलाभ करे प्रथम सामाजिक ओडिया चलचित्र रोल्स टू 8। अनेक सिनेमा तैयारी हुए ओडिया चलचित्र जगतरे। अनेक सिनेमा गोटे पर गोटे होई जोड़ी हुए ओडिया चलचित्र जगतर इतिहास सहित। से मध्यरे सप्तशଯ୍या, आमरी गाँ झियो, केदार गौरी, महालक्ष्मी पूजा, श्री लोकनाथ, नुआ बोहू, माणिक जोड़ी, जीवन साथी, साधना, अमड़ा बाट, अभिनेत्री मलाजह्न, का, माटीर मनीष, अरुंधती, किए कहार, स्त्री, अदिनिया मेघ, संसार, धरित्री, समय, जाजाबर प्रभृति सिनेमा अन्यतम। सिनेमार धारारे अनेक नुआ चेहरा, अनेक नुआ कलाकार, अभिनेता और अभिनेत्री तैयारी हुअंती ओडिशारे। सेमानंको भितरे ग्लोरिया महांती, गोपाल घोष, व्योमकेश त्रिपाठी, अनिमा बेदिनी, चपला, गौर प्रसाद, वीणा पालित, गोविंद तेज, सामुएल साहू, लीला दुलाळी, प्रिय मिश्र, शरद पुजारी, धीर विश्वाल, अक्षय महांती कश्यप, दुखीश्याम स्वाई, उर्वशी जोशी, कृष्णचंद्र पांडे भली अभिनेता अभिनेत्री माने अन्यतम। 1950 मसीह सिनेमा श्री जगन्नाथ प्रथम ओडिया सिनेमा थाए जहाकू तेलुगु भाषा रे डब करा जाय मद्रास रे रिलीज करा जाए। ओडिया भाषा रे इंग्राजी टाइटल सहित रिलीज होइतिबा प्रथम ओडिया सिनेमा थाए रोल्स टू 8। आमरी गाँ झियो सिनेमा प्रथम द्विभाषी चलचित्रर मान्यता पाई रुद्धिमंत करे ओडिया चलचित्र जगत को। ओडिया चलचित्र को जातीय स्तरर मान्यता आनिदिए सिनेमा श्री लोकनाथ। सिनेमार कहानी आउ दृश्य जातीय स्तर रे आदृति लाभ करी राष्ट्रपति पाखरु रौप्य पदक पाई स्वीकृति लाभ करे। संगीत निर्देशक भावरे अक्षय महांती ओडिया सिनेमा जगत रे प्रवेश करती चलचित्र मलाजह्न माध्यम रे। शांतनु महापात्रंक संगीत निर्देशन रे ओडिया चलचित्र रे कंठदान करती अनेक बॉलीवुड कंठशिल्पी। सेमानंक भितरे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना दे अन्यतम। धीरे धीरे 60 दशक प्रवेश करे जहा थाए ओडिया चलचित्र जगत पाई संगीतर सप्तशଯ୍या। एही दशकरे सबुठारु अधिक चलचित्र रे संगीत निर्देशना दियंती संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास। 1962 रे नुआ बहु चलचित्र रे दर्शक देखंती एमिति जणे नायकंकु जे ओडिया चलचित्रर मंगधरी शोम्यान भावरे परिचित हुअंती। से थांती अभिनेता प्रशांत नंद। 1964 मसीह अमड़ा बाट चलचित्र माध्यम सिनेमा अभिनेत्री साजी अभिनय करी समस्तंक पाखरे मनोरंजन को भेटी देई समस्तंकर प्रिय होई जांती चिरसबुज अभिनेत्री झरणा दास। 1966 मसीह ओडिया चलचित्र जगत को सरकारंक तरफरु क्षुद्र शिल्पर मान्यता मिले, जहा आज भी मन पड़िले गौरवान्वित हुए प्रतिटी ओडिया चलचित्र प्रेमीर हृदय। 70 दशक आविर्भाव हुअंती स्टार्स। ओडिया चलचित्र जगत रे जनक पर जणे स्टार्स अभिनय करती जो मानंकु नै चलचित्र पाए व्यावसायिक सफलता। 1973 मसीह धरित्री सिनेमा रे अभिनेता साजी आसंती श्रीराम पंडा।
1976 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଦେଖେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ସେ ଥାନ୍ତି ମହେଶ୍ୱତା। 1977 ଅଭିମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସ। ପରେ ନାଗଫାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ। ଏହି ଦଶକରେ ବଦଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ରୂପରେଖ ଆଉ ରଙ୍ଗ। 1975 ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ ଆଂଶିକ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୟ। ପରେ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ପରଦାକୁ ଆସି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ ସିନେମା ଗପ ହେଲେ ବିଶଦ। ଯାଯାବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ଯାହାର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ। ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥାଟି ଥାଏ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 40ରୁ ଅଧିକ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ପରିଚୟ। 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ ସିନେମା ବାବୁଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାବରେ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। 1994 ମସିହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାରକୁ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜୁତି କରି ସାଜିଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କିଙ୍ଗ। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ନାଁ ଥାଏ ମିହିର ଦାସଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ଭର୍ସାଟାଇଲିଟି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସିନେମାର ଧାରାରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଅନେକ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ କେହି କେହି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତ ଆଉ କାହାର ପରିଚୟ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାଦର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦାରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନେମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇତିହାସ। ଆଉ ଏହି ସିନେମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପରକୁ ପର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର। ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଷ୍ଟାର ଅରିନ୍ଦମ। ପରେ ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବୟ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ବାବୁଶାନଙ୍କର। ସିନେମାରେ କେବଳ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସିନେମା ହିଟ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସିନେମାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ, ଅନିତା ଦାସ, ଅପରାଜିତା, ତନ୍ଦ୍ରା ରୟ, ଜୟା, ବର୍ଷା, ଅର୍ଚିତା ରିୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସିନେମାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ସତ, ହେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବଦଳିବା ସମୟ ଭିତରେ ଆଜିର ଏ ଅଭୁଲା ଇତିହାସ ଭିତରେ କଥା ଥିଲା ଆମ ସିନେମାର, ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସିନେମାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ। ସିନେମାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ SSM ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତିକି ମାଗୁଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ SSM ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।